إذا كنت من التلاميذ اللي قرب دخول مدرسي وحاب يحسن القراءة تاعو في اللغة الفرنسية، هذا الفيديو ليك. Salut tout le monde! On se retrouve de nouveau dans cette vidéo lecture اللي فيها راح نحسنوا مهاراتنا في القراءة من خلال التدريب على القراءة. نذكركم بلي كاين دو فيديو قبل هذه فيهم أساسيات القراءة les bases de la lecture en français. Je vous invite à les voir. ندعوكم باش تشوفوهم ونخلي لكم الرابط تاعهم في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. On commence tout de suite. Sarah est une gentille petite fille. لاحظوا معايا la phrase gentille petite fille. Gentille petite fille. شوفوا لي le mot gentil ou le mot fille. في le mot gentil راح نلقاه il se termine avec i deux l e. كيف le mot fille il se termine avec i deux l e. ينتهي ب i deux l e. Alors i deux l e à la fin du mot في نهاية الكلمة ننطقها i. D'accord? هذا le son هذا i double l c'est i. D'accord? Par exemple, comme le mot bille. Qui m'a le mot aussi grille. Aussi, un mot li معروف بزاف, le mot famille. D'accord? On continue. Sarah est une gentille petite fille. Elle a 4 frères. 4 frères. Remarquez-moi le mot 4 frères. Alors, j'ai le mot 4. Les filles, la lettre Q. La lettre Q. Alors, la lettre Q, qui m'a elle s'écrit en général. عموما نكتبوها avec un U, بصح ما ننطقهاش Q. Ça fait ما نقولش Q4. Non, la lettre Q. تكتب avec un U, بصح تتنطق que. D'accord? 4, pas Q4. 4. D'accord? Ça, c'est la lettre Q. Par exemple, on a le mot baraque. On a aussi le mot maquette. Alors, la lettre Q, des fois, تكون في la fin du mot, في نهاية الكلمة, ما فيهاش un U. كيما راكو تشوفوا هنايا le mot coq. Alors, des fois, la lettre Q تكون في la fin du mot في نهاية الكلمة ما فيهاش un U كيما في coq ولا كيما في le mot 5. D'accord? On continue. Elle a 4 frères et une sœur. Comme une fleur. Alors, شوفوا لي la phrase une sœur comme une fleur. Une sœur, شوفوا le mot sœur et شوفوا le mot fleur. Sœur et fleur. Alors, le mot sœur, رانا نشوفوا فيه le son E. المركب O-E-U. D'accord? O-E-U ننطقها E. D'accord? كيما هنايا sœur.
sœur. كيف remarquer le mot fleur, fleur. نشوفوا فيه le son E, اللي فيه EU. EU, d'accord? Donc, EU, ننطقها E, d'accord? Ça fait عندي OEU, je la prononce E, et EU, je la prononce E, d'accord? On prend des exemples. عندي le mot œuf, 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 le mot bœuf, bœuf, le mot heureux, heureux, heureux. J'ai le mot peur, peur. D'accord? On continue. Elle dessine une image de gâteau de figue. Alors, remarquez-moi la phrase image de gâteau de figue. La phrase هذه شوفوا le mot الأول premier mot image image فيه la lettre G d'accord شوفوا لي le deuxième mot gâteau gâteau aussi فيه la lettre G عندي كيف le troisième mot figue figue تاني فيه la lettre G d'accord alors remarquez image je gâteau ga figue ge remarquez بلي c'est la même lettre لاحظوا بلي راهم نفس الحرف G G G la première fois avec le E نطقتو je ou deuxième fois avec le A نطقتو ga la troisième fois avec le E نطقتو ge شوفوا ال E في الأول قلت je image وفي الثالثة قلت ge figue alors وشنو هما القواعد تاع la lettre G وشنو هما القواعد تاع la lettre G alors la lettre G تتنطق elle se prononce على حساب la voyelle اللي تكون قدامها alors la lettre G مع ال A le O le U je la prononce ننطقها ga go gu je répète G مع ال A O U يتنطق ga go gu d'accord par exemple عندي le mot gourde gourde G تلاقى مع ال O alors il va se prononcer ga gourde aussi عندي le mot gare gare G تلاقى مع ال A il va se prononcer ga gare كيف إذا عاد le G ما قدامه aucune voyelle il va se prononcer ge par exemple كيما هنايا glace كيعود le G ما قدامه حتى voyelle ما ال A ما ال O ما I ما E rien du tout que ce soit وحده ولا قدامه une autre consonne ماشي voyelle كيما هنا قدامه ال L alors glace 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 d'accord glace grâce tu vois donc G devant une autre consonne va se prononcer aussi le ge القاعدة تقول aussi بلي le G devant le I, E, et le G devant le I, le E, le E, il va se prononcer يتنطق J, je, G. J, je, G. Qui met le mot image, image, girafe, girafe, garage, garage. Alors انا هنايا تعمدت نجيب لكم لو مو garage باسكو فيه دو جي واحد مع ا وواحد مع او سي بور سا قلت garage سي لا ميم لتر نفس الحرف بصح تنطق دو دو فاصون ديفيرونت alors نركزوا مع لا لتر جي كيما كنا ديجا شفنا القاعده هذه مع لا لتر سي شفناها في لا فيديو اللي قبل هاديه نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت شوفوها on continue la lettre G avec le I, E, E كيما كنا نشوفوا قبل نقدر ننطقها
جي جو جي. كنا قلنا بلي مع الاي او اي تنطق جي جو جي، بصح نقدر اوسي ننطقها جي جو جي. وقتاش؟ اذا كان زدت لها كيما راكم تشوفوا في الصوره، زدت لها لو او، نزيد لها الاو نولي نقراها جي جو جي، جي جو جي. داكوغ؟ لو جي مع لو او يتنطق جو، راهو حرف مشهور بزاف ويستخدموه بزاف en français. D'accord? Par exemple, dans le mot bague, bague, كيما le mot guitare, guitare, كيما le mot baguette, baguette. D'accord? Alors, on va récapituler. معناتها نعاودو من الأول واش اللي قلنا. On va réviser très rapidement. Alors, شفنا gentille petite fille. شفنا le mot gentil, le mot fille qui se termine avec i, i. وشفنا قلنا باللي i deux l e ننطقها i, i كيما bille, grille, famille. شفنا aussi le mot 4, le mot 4. شفنا فيه la lettre Q. قلنا بلي la lettre Q se prononce que. كيما baraque, maquette, coq. On a vu aussi le mot sœur, le mot fleur. شفنا فيهم les sons o e u ننطقها et EU ننطقها شفنا أمثلة des exemples كيما œuf, bœuf, heureux et peur. Après, شفنا les mots image, gâteau et figue. شفنا فيهم la lettre G qui se prononce على حساب لا فوايا اللي قدامها، تنطق على حساب لا فوايا اللي قدامها. اذا كانت قدام ا او يو ننطقها غا غو غو كيما غورد، غار، غلاس. اذا كانت قدام لو اي او اي ننطقها جي جو جي كيما ايماج، جيراف، غاراج. وقلنا باللي نقدر ننطقها جي جو جي اذا كان زدت لها لو او كيما باغ، guitare et baguette. Maintenant, on va reprendre notre petit paragraphe. نعاودو نرجعو للفقرة تاعنا ونقراوها de façon très facile. Alors, on lit ensemble. نقراو مع بعضنا. Sarah est une gentille petite fille. Elle a 4 frères et une sœur comme une fleur. Elle dessine une image de gâteau de figue. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. إلا عندكم ملاحظات ولا استفسارات خليوها لي في التعليقات. Je vous dis au revoir et à bientôt.